Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar bareng untuk grammar kapital 12 atau bab 12 B2 part 2. Jadi hari ini kita akan belajar tentang temporale adverbion. Nah, mari kita mulai. Let's get. Nah, jadi apa sih itu temporale adverbion? Di sini ada tertulis bahwa temporale adverbien geben an wann, wie häufig oder in welcher Reihenfolge etwas geschieht. Nah, jadi artinya kata keterangan waktu menunjukkan kapan, seberapa sering, atau dalam urutan apa sesuatu terjadi. Urutan apa. Nah, yang pertama di sini untuk kata keterangan waktu, temporale adverbian itu dimulai dari di sini tertulis gestern dulu. Gestern kan kemarin ya. Kemarin. Was du gestern in der Zollverein? Gitu. Terus ada gerade. Gerade itu baru saja atau sedang. Früher itu dulu ya, dulu. Di masa lampau, masa lalu. Früher wurden mehr alte Gebäude abgerissen als heute. Dulu lebih banyak bangunan tua yang dirobohkan. Inzwischen, sementara itu. Saat ini. Terus ada mittlerweile, seiring berjalannya waktu. Atau sekarang ini. Terus ada demnächst, bald, zukünftig. Itu artinya segera, dalam waktu dekat, di masa depan. Di sini akan segera dibangun kawasan pemukiman baru gitu. Terus bisher, sejauh ini. Atau sampai sekarang. Hat bisher keine schlechten Erfahrungen, sampai sejauh ini belum punya pengalaman buruk misalkan. Terus ada sofort. Sofort itu seketika atau saat ini juga. Gelten ab sofort, berlaku mulai saat ini juga. Zwischendurch, di sela-sela waktu. Atau sesekali. Zwischendurch sind die Anfragen sampai zurückgegangen. Sesekali atau di sela waktu. Permintaan sempat menurun. Nun, sekarang. Atau saat ini. Sekarang permintaannya naik lagi. Frühestens, spätestens. Paling awal sama paling lambat. Paling awal atau paling lambat. Soll spätestens Anfang Mei fertig sein. Harus selesai paling lambat awal Mei. Mehrmals itu artinya beberapa kali. Gitu. Terus meistens, biasanya. Atau kebanyakan ya. Immer, selalu. Zeitweise, terkadang atau pada waktu tertentu. Nah, lalu lanjut nih. Di bawahnya ada 4 ya. Itu 2, 3, 4 itu ini urutan proses yang terjadi ya teman-teman. Mulai dari anfangs atau zuerst, kayak pertama-tama, pada mulanya, terus dan danach, lalu setelah itu, anschließend, oder später, kemudian atau nantinya, zuletzt, terakhir, atau penutupannya. Nah, jadi misalkan kita mau nulis kalimat pakai ini ya, pakai zuerst dulu. Zuerst wurde das Gebäude als Ausbildung
Städte, genutzt, dan als Lazarett. Später als Kaserne und zuletzt als Jugendherberge. Jadi pertama-tama gedung itu ya, pertama gedung itu digunakan sebagai tempat pelatihan, Ausbildungsstätte. Terus kemudian atau lalu sebagai rumah sakit militer, Lazarett. Später als Kaserne, kemudian sebagai barak, dan terakhir zuletzt sebagai Jugendherberge, penginapan remaja. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang penerapan yang Anfang, zuerst, dan danach, anschließend, später, zuletzt, schließlich. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang awal, yang temporal adverbian, itu juga bisa sih. Misalkan kita tambahkan halaman dulu. Misalkan tentang belajar bahasa Jerman. Misalkan pada awalnya bahasa Jerman tuh susah bagi saya. Anfang war Deutsch für mich sehr schwierig. Pada mulanya saya nggak ngerti, misalkan gramatik. Ich habe früher gedacht, dass ich die Grammatik nie verstehen würde. Tapi setelah beberapa kali latihan, ich habe mehrmals geübt dan melihat video gitu ya, setiap hari video belajar. Gitu. Terus zwischendurch aku misalkan sesekali aku sempat frustasi. Zwischendurch war ich frustriert. Doch inzwischen, tapi saat itu menyenangkan bagiku. Mir Spaß. Lalu aku mau tahun depan lulus ujian. Ich möchte kedepannya gitu ya, paling lambat gitu, spätestens nächste Jahr die Prüfung bestehen. Nah, terus kita tutup dengan kayak sofort. Sekarang aku mau mulai belajar materi berikutnya. Ich fange sofort mit der nächsten Lektion an. Oke, kurang lebih seperti itu. Maaf ya kalau tulisannya jelek gitu. Jadi di sini ada penerapan Anfang, terus ada penerapan früher, terus ada mehrmals, terus ada mittlerweile,
Oh, nulisnya salah ya. Mittler. Kita hapus. Yang benar gini. Mittlerweile. Terus ada Zwischendurch. Ada Intuition. Ada Spätestens. Paling lambat tahun depan aku mau ikut ujian dan lulus gitu. Terus ada ini sofort. Oke, jadi itu penerapan untuk temporale adverbian. Gimana teman-teman? Kurang lebih seperti itu untuk materi B2 yang temporale adverbian. Semoga bermanfaat. Maaf banget kalau misalkan aku ada salah-salah pengucapan, salah penjelasan. Mungkin kita sama-sama belajar di sini, dan jangan lupa untuk cari terus video referensi belajar bahasa Jerman dari native speaker dan dari guru bahasa Jerman kalian. Terima kasih sudah belajar bareng sama aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian juga lagi belajar bahasa Jerman. Terima kasih ya udah belajar terus sama aku sampai hari ini. Ditunggu part 3 yang merupakan bagian terakhir dari bab 12. Oke, gitu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum. Vielen Dank für Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.